alhamdulillah pipi ketembe mona shagal saporin yim jarabe poyale adum hen loore to sa karante mona be lam tilimam tani panga ko ramba pusin aduma yi be tabo to gomne ba kamba wubri yelle nende mona shagal gat ketembe gom kan porin tirgo marabe poyalen kale ngom kamba wubri yelle timi mitiyam alquran katanga tishin nzuglo kamba wubri ti nabiyama sallallahu alaihi wasallam sunna wa fina kamba wubri den alqur'ana gomna me kam wubri yala ti pid alqur'ana punga aya han katatteka ti nabiyama sallallahu alaihi wasallam sunna wa fina timi me ti alqur'ana yim goma ngaya goma fina la yalam be ti alqur'ana men ka goma ka fina agoma la min la fa mana bayani nabiyam sunna maha wa min unfen an wela biligel fogo ya woto ko nabiyam be lam ta zamana na wa tineddi tirin gazam be al yol to kuriga ngema ne tifin kanyi yenning alquran be bra tombe nabiyam sun kale pakay nabiyam yel ka pakay hanka be alquran fogo yol mi ta alqurana ayal woto ko be ya mubham ya majhulat لأن النبي صلى الله عليه وسلم وطن في الغام ولوان هي إليه إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأن يمتبم شيك القرآن أنك نبياما يتنبي في الغام ولسا ولغنبا مسا رنتون دكامي القرآن يا نبياما وانا في الغام ولغددو كذلك ولا هم بتتون هنجوات فوه دمي وكتا نولار فان وكان يي القرآن فوه انتا يرزا على كارا ناهي وكان يي القرآن فوق أنت يدلا أنسال على كذا ناهي كذلك مغربا كذلك سانفو يا نبي أمشون ما هو أنولي زفر يا ناس يبيا وتو لا أنسال يا ناس يبيا وتو كذلك وتو لا القرآن هنقوم تنياك زكاة بيد القرآن فوق أكم صلوات الزكاة لا ياك زكاة لا فانا يي القرآن فوق هنولي تلقي تسمع وتو ياك زكية lam tednya zaka nabiyam sunna ma hawa wiligi ligide woto la biaka zaka hawa tawoto zaka ya woto rum goni se hangu dum ta sonra wata woto ya nigi hawa tawoto la zaka bebe ya pisi la bukna taba hawa tawoto la zaka bebe ya yugma hawa ta yugma sonra woto la zaka ya woto sunna ma hawa wele na wiligi tondo كذلك وتبع لنا لويرا القرآن وما نلوير يلي يشيندو لنبيام سنة وان ولي مسا نلوير أحكام ما أبودا يا توتو كذلك وتبع ليال وتكون بدينا فوين القرآن وما لما يتنبيام سنة وان وفين غان ولي تون مسا ولا فادا في برامبا كيتبوي فادا القرآن وما يلي كمن من جهه ti faada yel jido to wen min ri faada ndol ko men na am ko en wuligidu um wulig maha roya woto faga ya woto fa net han do biga ina ko faada ya woto la yelem be bi nabi am sunna wa wulig wala o ma hanka be to ma be to bonto ko yaba ndika do ma faata ma hanka be wa ya nabi am sunna wa wele ne kazalika ko ba ndika faado ya alqur'ana gomare la nabiyam tunna wa wuli ko ba hanka be tin ba wa be ya ko ya yin dikat faadu ren nabiyam tunna wa wele ne ma han wuli la nabiyam ye lamma ta zamanin na wa tin da faji yol ta kurgin ganzan be ala yatin ka bi alqur'ana ban fatum ye wahmi alqur'ana ye ne alqur'ana me yo ala sikin ko ne nin hon wele da wuli tonna dan wala manar gudu ren de alqur'ana goma me kam wuri yala nabiya ma bena kam wuri yala en mo na ba te gom kam wuri alqur'ana ndengan goma tinabiyam sunna goma ti moyamba tala gom yum leman tuhilo ko be na hala yon pisila tanonna be pisila yi bi talayi en ketem be gom ko nan ti taduni yikri lender ko ta wonna am ton la kiter wom la tome ona fa mo na be yon wolon yemi miti biiro menga ko hando biya ko handa ta nafa mi ngala wana fo la nafa budu la nafa zamana la nafa dini
ringi ti kamba wul gwam katin yibilu hiye rindam te yi yalanga ti kamba to on nafa mese lab nafa baramba lab nafa maramba lab nafa budu lab nafa zamana lab nafa dini wala kon kam na nafdo rendi de tame ti pengar be ne wonde ya bunan ram saba alladhi ja'ala hadhihi al-umma khayra umma wannam lana min hamman zama kanga yam zama yam al-islam zama wen mana yamba ti ya zama somlum yid ne ba fa payet yira sanne yid ne ba payet fut ne yid ne ba payet e panga yid ne ba fa payet yira sanne yid ne ba fa yelam ya yira ne mane buyinga ukhrijat lin-nas abi sayam ne ba fon ya ta'muruna bil ma'ruf ti shagan tabne nirwa shagan ne niran kitiyam yid ne ba yama jinga shagan taba la fa gidga tab to ba kan kiti la fa shagan tab to tum han shagade patin yete ton somnam yida ne ba bala ne ba gifa wana mamane abli lamba bon jatba ab kifin damba shom jitba fa ya wana man la tum ti jem wen daba la wan niyete nyam somle me yirbo na de ne bin kella wana kitin somle me yi ne ba ti changat tal tab ne ne le gido tab to ba wenga ta auto be wata na tabon kon shi ti safin tun na ki fabe han pa wonna ma yeta wonna mzabu da lamun tare wala gunne lamun tare rabin nas wonna labun nan za jilfa shawaba ne ba jilfa shawaba malikin nas ya ne ba fa shawala ilahin nas ya ne ba fa shawaba rabbi ya tore ti ilahi ya tore yani kul a'udhu bi rabbin nas intinta ilahin nas ilahi ya tore ti rabbi ya tore rabbil alamin iya bonan ram gunda agunda ijube ramba la juno ramba la wen tundba la wen kihba la lihlamba la kifin damba ya rabbi tauhidur rububiyya la ilaha illa anta ya tauhidul uluhiyya saba men maha hon wela bebe idfana ataba to shanso kifra ya anan ko ayatan ya wen nan tondo ya amman sata yo kuma to luno ayatan ya wen kifin dam fa sakare ha yati amman temta yo po ayatan ya wende ya ana shigiti ya ko mti watanti ton yudlar ko den di ton ayatan ya wende la yel kan nafda me yel kan pa nafde bala yelam ti fa wen mande la katin tun na ma yetale nda pa tedo pa yela sanga pa tedo katin pohye ren ya tauhidur rububiyya la tauhidur uluhiyya wala shakbatin wannan shikit shakoma wannan man temta wannan man shasa wannan man neba ti shi sakan tun soban kanga sakan tun yawa nafar kai ya bang bala tin wannan man wato alhayal ka tudu wan nafade la kitel bang tin wannan nan la tun bi wata na tabun kun shi doto malikin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lar konti tudduta muhammad ya wannan yam ya tantuma wannan puto la yusula albarak bi nabiyam yin lab zakram lab sahabti zawit sija'at nabiyam sahabta ya shikien damba sura kan wal ba'at ya rafa wa saliman tasliman kashira tilahundu min katat ya bi nabiyam zama wala kiti nabiyam zama ayuhan nas يا يم نبي جلفا هم ويلغ يا يم الإسلام زمان وشيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ممسعن نمين لم سعن يمبا ممسعن يم لم سعن نمين تدي جواندي ولا كتدي جواندي فتقول الله بامتثال أوامر جي ونام لا غنبومني ونام من شغلة تتومه واجتناب مناهيه لا تجوان لا تجين سابومني ونام هن جدقدو وشكر نعمه lar puhun nam niema hamanon khodo wan hamma niema khodo bir puhur wan nam baraka niema me hiya yida ya hamana to hali islam wa hudu ala aidi shababukum lay gadi kamban i komban nushi gadi la samban nushi zon damban nushi wa wajhahuhum wajhatu salihah ntogolgo nan nahba gadi ko amala ra bahabi gadi ba ntogolgo ni nan nahba fa inna allaha kastaraakum ada wannan dika kama ngunu yamba wannan ma dika kama ngunu yamba dila yele nyam jil fa ya gudba to na shok ner fa
ab hun gunu fo ne bom ninga ab na shoko lame yam han pidigi rumi ibeo pakke rum si ya pi la bohti pakke ya ni ti pidigi bin yisi tini rum kim na ngobin yi bangatab na wa shoko rim kima zabal rum za fa wa me ni ga wa me bu za fa kiyeme halen tin ta kan le andab no tin kiyeme da shoko no za fa kiyeme den tun han kana no ala taman bula petola nabu ti an wani dikin dol ton ti ton yake e kam tu gude en shoko de zabri dum ta wa gilli be bang tin wannan ton me ya wannan dum si wannan na shoko ton me fan dol yam yan nisba e gubla wana ta wato be ban inna shabab yubang tin yam kamma yam da shamma yam komma e hindoga imadul umma bam la jama wa jengra hon wate bam la jama hanna nafon wate hum jaylul mustaqbal bam la hanna eti jin ko rende bam na wazna amime yi wakatin darambe tinim ni jufun da be kale zad zamana zad waqdo zad burkina zad duni temsa abun wa fa kale bewa sen ka bewa yam me da ya ko mbon wakat bamba la le bonin kiyeme jiwa yam me bang yam me kwama na wa le yam me palate ndiye tuma zanje ko bala wanda bi kabala tinan ka zare ti hambor mihraka hambor muhimka ya yaman karim damba ya kuma damba ala yidri jallo ramba kulu yawmo damba longo mon muhammad ramba ha intin ta ton mehem mi bramba la tan kami ya bam labda shata ya bam mi le dina jengrado be of faluam fa luwa yam do juni nan tiete ya yam la hin shin yele ane be shinga en luwa ton me rigda shokang bala rende armah maha ndaji ya la yimo kana jora min da shutu ma gilli be ka luwa wana lette le sama rende bangati kwamma lahan watu hinjete minhum yatakawana binaru umma bamna wa metenga kamana wa metenga fa minhum yansa ulama muhim na yi kamba po kwamma yam kwamba bala muhim beda na yibe wal muwajjahuna na wa tondo ne ba shama na yi kamo wa minhum yansa al junud bangati sudda beda sudda si jinare damba kono del damba komando ramba na yi kamba potin ya sudda beda na yi kamba po al mujahidun hana zabul jihadin shong dina bomna zabul shonga shaytana wala gunnere bam fa yita kamo wa minhum man yansha'u sana kam hana engineer beda kam hana yi tun bedamna engineer damaton me han chantel ligid beda ramma fa na yi kamo wattu je komere bedna yi kamo wa mi yam me han shor komere bedna damni tubrunna mi ba men da shin mi sanda to da ko al me dam ka to ko taba da min gili de le min yone damba bi man te kamba men nan diebe iza salahu qurrat bihim ayun abaihim kamba ham malare lab sham dam sun na ma wala ma kamba wala ma kamba badam sunri kamba ham malare sham dam sun na ma wajala nabuhum alaihim ba'da al-mamat halin tin ta kun por menga kama ha yi sama kuma nun por na nafa baram kuma por na nafa baram babala hatta fa tin kin arzan menga tin wannan kin ba wala kin da arzan kama min ha yi kom saman tun wen sama lawan han pa kidete kama min han be dunika man do sun ko tiyam la lem terik ban pa yam arzan ومن هي والذين آمنوا أدهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم من يلمت يام نمني هم كشنا وننتود وين سماوا أب كما منا فهم أب كما ميا توحيد أمي وين تود ما وين نانتين لعم بدن يام أرزانا ولا لعم نت كما أرزانا ومن ثم اتجاه عناية الأنبياء عليهم السلام شباب كان ينكيت النبي يام لما يكب زلوا ko gudu porum ba kambe biyam dama mim di kama na wa rebamme na wa biyo neba na yi biyo tim zarba na yi biyo sudasi na yi biyo rakaba na yi biyo wuntunba na yi biyo mwemba na yi biyo limamte kama na yire na biyam dama pukub ni ninje kama
نحو ذريتهم قبل وجودهم حتى أبمنان كارو كما يعمبون وين تكون سام تاتم نمبرو به تون نسات دوغبلا من نجي تاتي نبيا نوما من نمبرو كما أبجوين جبلا من كوت وين عليه سيدك ودرايم يلانت يا لا هرغانت نبيا مجيم بيون غام دونيكا رين كما تاتي كما من نمبرو نبيا نوما جيم من كوت فهو إبراهيم عليه السلام فها هو إبراهيم الخليل عليه السلام تيجي نبي إبراهيم يا ونام زوا ونام تلقى بنبي إبراهيم مينغا رأي من قوت ونيسيا ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي سواء ونام ما إبراهيم تميانت نانتين تلون بوترو لا يقوم كم هناي وين توربا ميتين تلون بوترو إبراهيم وان قوت واتنانك رو كامباو ما نانك رو جيلوه وها هو زكريا عليه السلام وتب النبي زكريا ونام يوسف بن زكريا أيلم يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نبي زكريا يتم سوا ونام كوما بيغا هيام ونام نينغ كم هي كم يلما وين توندبا إنك سميع الدعاء يام ونام لا دعاء ريدا ليام دعاء كم بيه يا سما ريدا نانكا لغا بيوا لا زيون كوتامي وكان سلف الصالح ني شما وجد فايمه يعنون بأبنائهم nda andi ko julo ya ni kamba bon so fon mon jono Omar al-Fatwat kama men yennam tayiye yuallimunahum tabwili de kama wa yunsiunahum ala al-khair inter kama tum sama wa yubidunahum an shar jar kama ne tum wede yele na wa yele beedo abjara kamba be wa yahtaruna lahum al-muallimin in yakne be wubir kama daga nyaka neba ni shoma han wubir kamma wayam fahim mika ke nyaka ni shoma han wubir kamba ya ro migna namte ab kamba ba wubir nenga wa kita ni tirse to bubba en jogloba to wat hon de bam me palasa en zati ya shoma kadalika moyamba faara ya woto do kamba ndikin ki korongo to beben karmne bam me hawa wa na wa riya sam do ma to me ya moyamba كبات سالم بذاك سون سالم دو بذاك تبون شيء تبي والمربين أبرا نوب دب كما الحكماء والأذكياء لكيت وينزيت بزار كما ولكيت جوين والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الآباء نبي يمدى عند شام دما أن يبدأوا مع أولادهم التربية الدينية نبي يمدى عند شام دما تبشين كما وبري دين وبري زغسان وبري لا جور هي سما وبري من سن تمييز تبهانا كم بانتنا كمي بومب بوبشين وبري أريب الله يتبشغل كما نفوسه تبها تيوما يوبوي ها ودو يوما يوبوان كتن كفو سما بوب حبا فابرهن كنام فولوبا وفا يا زغلو كاي تبلت نوري بابو أنكتن لنو دام بيسان شغل بوبلتين أبهن تنسي أكون وقبهنا ويباليكسي وفاهنا جغل كما ويم فاهني إني بتابي كده ميت يليو برانوي نجغل دوب كما بمشوري تون مجغل كما ها وتبي بنتي كما إذا فسدوا انهدم بناء الأمة كما ها شام تين شام ولا قلنا تين شام كما ها شام شيء أبهم ملغن سلاتين مهم ملغد أبهم شام شيء إلى يوم يمي كم شام ما عنده صبا كجتي هاي مويك يا بابا من معنا بين قومي وكان من سارن جتشوان كود نبا يا هن شاما ونوا فميه ابنان كبران بلا إن جدًا كورا فنكميه ناجنا كوب ما كان جيني كميو ولا ما ندخون وإن ما نشاهد عليك شيء من الشباب الناس يرجع تلونا نبوت كامبا إدنيتمه من تمرد على آبائهم تبلمه دب شام دامبا حتى سانا من راتم تابو بارامبا تو بامن جيت بيغا وجه تو بي فو هندوي ويا نده يا كيان نده وفساد في دين تب شام دب شام الدين ويرلقون صلوات لبهر فوت تو كان فوت دندب نامه دبا حتى نبوت نبا بوين فلا يهمهم ميسان ولده أبيل بابا يحيى نبوتون بيت إدوتون بيت إد نبا بوين أبيل من كاباكي إلا أنه يسميه عند الولاد
renda ro bala ta poda julukri poda yuri am yimdo kamma na lukub jugaya net fa hanta manda do ata wana golon kodo wala golan kodo wala wolo yolon kodo wala kitayi alquran karim biga wala kitayi din biga mette la dit amiyo la bu hando bitin wa zulukra wala kitayi ganga pamda wala kitayi wa'dari wala kitayi zu wala kitayi nin koda fula ba hasaba titun yo alin karat do kan tum nin biga do am dali ya wala kitayi din biga la fa wala kana wilga dina kana shonwa shonba kanar ma habe ne wanda ko me shonwa o wakata a hawa tigin yoso ko me shonwa tak ma ha wani so amasa wala ma na shgal shonwa wa yaghfiru lahum at-ta'am wudu baham ma hadi kama ya bari baladi noren digalga wa sharab da bun yuti hay bun yuti a nongo la ribo wal sakan la robeda la gabeda ko ba wala yadri amma wara zalika la yadkur ma hakle pakayahi inna ba'da yuwaffiru al-awladihi asbab al-fasad wudu men yi sababan shama kama nabo on kompon yor na yi sababan sham kama fayamla juyubuhum bin nuqud ya yikum son ligidon to kama bibilukun kamisi ibo son ligidin tawajer ko abe ko bi shi shiye ta saden diyemne darban yoren diyemne fuude yenda ko son wala na shanga ويهتدي لهم بالآلات اللهو لا يراد ديم تيدن فوت باريم تيدو غانغا لابن يوتو جامس ديم تيدا سارن لوبر بو دي كايم ولوبتد مي ارجيتن تي بوغدار واتي ديك نان كا بوغدار دا فن تاروتو ان واتل دي بوغدار ولا ما ندغودو رين يدبام فا يدهن لا غونشي توننا مي غودو bala wannan men shagal game ti kamma obi ne be na an tum sama yobbara man maramba hannam ad biro on taya han ka wonnam nongolum da tolsom pamen do bi ka pang yelye ne ben tar pen yi gan ne silse ndad bi in ka tan pami te fo yin ka tan yendi men ma tan yendi la wonnam hoto la kambal et bang ti ka tum ning hen tum ti bi ga wa ma pang se ka bi ga wa won tolsom den wen hawa ko biin se wen men yelame ti kamma tum yam me hen jaba ho ma biba ho ma bima yam zakama na me bum ninga wa wen men sagalam ti kamma men han ka ta wakar kanga han tin faaga menga bi hando abi piala fatin jamen la den yam za la rilga la ko la ko futa yelga la jeta ko agaji la jeta tipo yelle yam men nam hoto wa wen yeram ti kaman ha yi berbo man yamme botole bamme man yamen dole den la wen hiye alquran wa wakata rabbuka an la tabudu illa iyyah wen man fadil ndogolo isawon nam yelam ya ti tun na ma yeta re tun ya dawa tun bum ti kan wen ye wa bil walidaini ihsana la malqa ra'ad bayiba imma yablughanna indaka al-kibar abiyiba hawa tiga en tanin kengo adohma ma biyiba yemna leba punyanga benin kema o bawa leba nin kema to ma wakai ma wali wa punyanga to bawa kabe ma biyiba be men leba nin kemba fala ta kulluhuma uhba da po wa biyiba la zarbo biyiba la nyigi so biyiba la yetu gombe ayuye wala tanharhuma la tashu biyiba wa kulluhuma qawlan kana gomno go gome ngan wa menga wo ne gom wa fit lahma janaha zul la ngan wa fi ko wo men pirsa wuku men wuk ba'da yi ngom no bana ma wa menga min arrahim yi yotnet nanda to bi yiba yoluto wa qul rabbi arhamma kama rabbayani saghira yi tum so wande yolutum bawa non mawa ndagar ba yiba wala ba mehda wub man to me ya bilba yelam ti bo ha ned ha ja fo to hin yiya fo me za ta yin fi an yin fiwa fo me za to ta yin fi ti me za fo to hin yi william ti fo me za ba no ma wa me za fo to ra neda fa amara allah alwalad wen sa'al ghabiga an yatadhakkara ihsanun walidai tubti ghabbara mahan man bam ne ninga wa fi halati dufihi bam huwa ya nin valimte wa shigari na ya bi pelan kamiyanenga to bara ma zaba
ليقابل ذلك بالإحسان إليهما وإن لم تنم تومي بوتو يابو بيبوي في حالة دوفهما وأجدهما بمها ولونين فالمتي إن كلت من بومبو وفهم هنا بفي ألم كتمان بومت بام زارفا بمها وقول إن كلت من بومي فهم زابن لبس ها وتولين ولا ما نشغل شنو بانغي تكام يا بوبل ليت ونام ديكم بوبل توندو فتقول لا فيهم بيرجع وان كما بابر فوقن ولا ما نشغل شنو تي يا مونا فيته ادغم كما وبري يله ميشان فوقا وفاهم توكسي فان نيفوا على لا تيتن تي دون غوم ولا ما نشغل شنو ولا يوم مونا ميو شنو دينا سغل وتو ولا ما نشغل شنو لمن فاما كبار من واهم مي تده يما هم وعن تاني كوبهنو ويوم بندكا بوهرا ونام بركة نونام هنلب سبلا فتبلم وشيرون فام تون كوا بوهرا ونام تهين كتبوا من وانا بلافي ولا كتب هجيم ده يول سو هجيم دو ولا كتي يابا هجيم دو ولا كنتون متون تدمشانغ وانا هو لبرام نولن تافين ولا كبرام تون ولا مان شال شانغو ولا كتب هجيم ده يابا هجيم دو نافب من لا نافب رعدبا لا نافب زمان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث أمته على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما في ذلك من الخير العظيم والنفع الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى فاتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين وتركهما من أكبر صفات المنافقين وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وبدأ الله فيه بنفسه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله في كتم بي مونا شغل سفوغين ميم تراب يقوين أدوم هنلوغي توسا كارنت مونا بيلم تلمام تنين فانغا خطب رمبا فوسين أرجمي يبيتابو تبقوم نبا كامبا وبري يلي نند مونا شغل غات كتم بي قوم كان فوغين ترقوم راب يقوين كالي ngom kamba wubri yelle imi mitiyam alquran katanga tishin nzugolo kamba wubri ti nabiyama sallallahu alaihi wasallam sunna wa bina kamba wubri ren alquran gomna me kam wubri yala ti pid alquran punga aya han katateka ti nabiyama sallallahu alaihi wasallam sunna wa bina ti imi ti alquran yimun goma ngaya goma bina la yalam be ti alquran men ka goma ka vẽnega ye a goma lame la a pa maana bayaane nabiyam sũnna masã wa men n vẽneg n welg a bilgr pʋgẽ wʋsg ye nabiyam yeelame tɩ zãmaan na n wa tɩ ned dĩin tɩg n gã zãmb-beal n yolsa kuirga n gã n maane tɩ f n ka yẽ yel ning alkoaan n be b ra tʋʋm ye nabiyam sũn ka le paka ye nabiyam yel ka pak ye sãn ka sẽn be alkoaan pʋgẽ yaool miime tɩ alkoaana a yɛl wʋsg n be be ya mubham يا مجهولات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وطن في الغام ولوان هي لي إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وين يمتبم شيك القرآن فنبياما يتنبيام فين ويلسا ولي نبا مسا
renton da kami alqur'ana ya nabiyam wana vinagdan wilgdido kazalika wala himmitun hijuat fu da me wakata nurar fa ko kana yi alqur'ana fu en tayir zafar ya rakada nahi ko kana yi alqur'ana fu en tayir lan sar ya rakada nahi kazalika maghriba kazalika shanfu ya nabiyam sunna maha wa wilgi zafar ya nase yibiya wato la sar ya nase yibiya wato kazalika wato alqur'ana hongom tin yak zakat pid alqur'ana fu akim salawatu zakat la yak zakat da fo fana yi alqur'ana fu hon wilgi tiligi son wato yak zakiye ayelam tin yak zakat nabiyam sunna maha wa wilgi ligide wato la yak zakat hawa tawato zakya wato rumguni se hangu dumi ta son la wata wato ya nigi hawa tawato la zak bebe ya pisi la burkana taba hawa tawato la zak bebe ya yugma hawa ta yugma son wato la zak ya wato sunna ma hawa wele ne wuli tondo kazalika wato ballana loera alquran goma na loeri yelle incengdo la nabiyam sunna wa wuli mata no loer i ahkama ma abuda ya toto kazalika wato layal wuto kun be dina point alquran goma la me nabiyam sunna wa wa bin ran wuli tondo mata wala faada fu ibramba kiti fu faada alquran goma yelle ke wen men jehe ti faada yelle to to wen men re faada ndol ko men na am ko en wuligidu on wulig maha roya woto paga ya woto pa net hando biga ina fu faada ya woto la yelem be ti nabi am sunna wa wulig wala o ma hanka bento ma bento bonto fo yaba ko yaba ndikado ma faatu ma hanka be won ya nabi am sunna wa wele ne kazalika ko bah ndikado faadu ya alqur'ana gomare la nabiyam tunna wa wuli ko ba hanka be tin ba wa be ya ko yaba yin ndikado faadu ren nabiyam tunna wa wele ne ma han wuli la nabiyam yela ma ta zamanin na wa ne da faji yol ta kurgin ganzan be ala yitin ka be alqur'ana ban patumye wahmi alqur'ani yename alqur'ana me yo ala sikun ko ne nin hon wele da wuli tonna dan wala manar gudu rende alqur'ana goma me kam wuri yala nabiya ma bena kam wuri yala en mo na ba hayte gom kam wuri alqur'ana ndengan goma tinabiyam sunna goma ke moyamba tala gom yum leman tuhilo ko na hala yon pisila tanonna be pisila yi pisala yi en ketem be gom ko nan ta duni yikri rende ko ta wonna am ton la kiter wom la tome una fa mo na be yon wolon yemi miti biro menga ko hando biga ko handa ta nafa menga la wana fo la nafa budu la nafa zamana la nafa dini ringi ti kamba wul gwam katin yibilu hiye rendam te yiyalanga ti kamba to on nafa mese lab nafa baramba lab nafa maramba lab nafa budu lab nafa zamana lab nafa dini wala kon kam hana nafdo rendi de tame ti pengade be ne wonde ya bunan ram soba الذي جعل هذه الأمة خير أمة وإنهم لنا ابنهم من زما كان يم زما يم الإسلام زما وإن ما نيم تيا زما شملهم يد نبا فا فايت يلا سن يد نبا فايت يفوت نين يد نبا فايت يبان يد نبا فا فايت يلا سن يد نبا فا يلم يا ييرا نما نبوينغا أخرجت للناس abi sayam ne ba fon ya ta'muruna bil ma'ruf ti shagan tab ne nirwa shagan ne niran kit yam yid ne ba yama jinga shagan taba la fa gidga tab to ba tin kiti la fa shagan tab to tum han shagade patin yete ton somnam yida ne ba bala ne ba gilfa wana mamane abli lam ba bon jat ba ab kifin dam ba shom jit ba fa ya wana mane la tum ti jem wen da bala wan niyete nyam shomle me yirbo na de neb hin kella wa kitir shomle me yi neba te changat chal tab ne nire la gido tab to ba wenga ta auto be wata na tabon kon shi te sapin tun na ki fabe han pa wonna ma yeta wonna mzabu da lamun tare wala gunne lamun tare rabin nas wonna labun nan za jilfa shawaba neba jilfa shawaba malikin nas ya neba fa shawala ilahin nas ya neba fa soba
rabbi ya tore ti ilahi ya tore yani kul a'udhu bi rabbin nas intiginta ilahin nas ilahi ya tore ti rabbi ya tore rabbil alamin iya bona ram gunda agunda ijube ramba la juno ramba la wen tundba la wen kihba la lihlamba la kifin damba ya rabbi tauhidur rububiyya la ilaha nas ma hiya tauhidul uluhiyya saba men maha hon wela bebe idfana ataba to shanso kifra ya anan ko ayetan ya wenen nan tondo ya amman sata yo ko to luno ayetan ya wen kifindam fa sakare ha yete amman temta yo ko ayetan ya wende ya anan shigiti ko mti watanti ton yudlar ko den di ton ayetan ya wende la yel kan nafda me yel kan pa nafde bala yelam ti fa wen mande la katin tun na ma yetalen da pa tido pa yela sanga pa tido katin pohye ren ya tauhidur rububiyya la tauhidur uluhiyya la shakbatin wannan shikit shakoma wannan man temta wannan man shasa wannan man neba ti shi sakan tun soban kanga sakan tun yawa nafar kai kaya bang bala ti wannan man o to alhayal ka tudu wan nafade la kitel bang ti wannan na le tuen bi wata na tabon kun shi doto malikin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lar kunti tudduto muhammad ya wannan yam ya tuma wannan puto la yusula albarak bi nabiyam yin labd akram lab sahabti zawis ja'at nabiyam sahabta ya shikien damba sura kan wal ba'at ya rafa wa saliman tasliman kashira tilahundum nikatat ya nabiyam zama wala kiti nabiyam zama ayuhan nas يا يم نبي جلفا هم ويلغ يا يم الإسلام زمان وشيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ممسعن نمين لم سعن يمبا ممسعن يم لم سعن نمين تدي جواندي ولا كتدي جواندي فتقوا الله بامتثال أوامر جوانا ملا غنبهم نونا من شغلة تتومة واجتناب مناهيه لا تجوان لا تجوان سابهم نونا من جدقدو وشكر نعمه lar puhun nam niema hamanon khodo wan hamma niema khodo bir puhur wan nam baraka niema me hiya yida ya hamana to ya islam wa hudu ala aidi shababukum lay gadi kamban I komban nushi gadi la samban nushi zon damban nushi wa wajhahuhum wajhatu salihah ntoglo nan nahba gadi ko amala ra bahabi gadi ba ntoglo ni nan nahba fa inna allaha kastaraakum ada wannan dika kama ngunu yamba wannan man dika kama ngunu yamba dila yele nyam dil fa ya gundba to na shok ne fa abhun gunu fo ne bomni ngab na shok lama yam han pidigi rumi ibio pakke rum si ya pi la bote pakke ya ni ti pidigi bin yisi tini rum kim na ngobin yi bangatab na shok rim kim mazab rum za fa wa ame niga wame buza fa kiyeme halen tigin ta kan legandab no tin kiyeme da ko no da fa kiyeme den ton han kana no ala taman bula petola nafu ti an woni digun dol ton ti ton yakke e kam tub guudi en shok de zabri dum ta wa gilli be bang ton nam ton me ya won nam dum ti won nam na shoka ton me e fon dol yam yan nisba e gubla wan wana ta wato be ban inna shabab yubang tiyam kamma yam da shamma yam komma ihinduga imadul umma bamla jama wa jengra thon wate bamla jama wa bamla jama hanna nafthon wate hum jaylul mustaqbal bamla hanna itin jin korende bamna wazna amime ti wakatin darambe tinim ni jufun da be kale zad zamana zad wagorgo zad burkina zad duni temsa abun wa fa kale bewa senka bewa yam me da ya ko mbon wakat bamba la le bonin kiyeme jiwa yam me bangti yam me kwama na wale yam me palate ndiye tuma nanje ko bala wanda bi kabala tinan ka zare ti hambor mihraka hambor muhimka ya yaman karim damba jak mod damba ala yidri jallo ramba kulu yawm mod damba longo mon muhammad ramba ha intin ta
ton mehem mi bramba la tan kami ya bam labda shanta ya bam mi le dina zengrado be fa lo yam do juni nan tiete ya yam la hin yele ne be shinga nlo ton mel rigda shokang bala rende armah maha ndaji ya la yimo kana joram ndagan shutu ma gilde be ka lo wona lette lede sama rende bangati kamma lahan watu hinjete minhum yatakawana binaru umma bamna wa metenga kamana wa metenga fa minhum yanshal ulama moyem na yi kamba po kwamma yam kwamba bala moyem beda na yibe wal muwajjahuna na wa tondo ne ba sheshama na yi kamo wa minhum yanshal junud bangati sudda beda sudda si jinada damba kona del damba komando ramba na yi kamba posin ya sudda beda na yi kamba po al mujahidun hana zabu jihadin shon dina bomna zabu shonga shaytana wala gunnere bam fa yita kamo wa minhum man yansha'u sana kam hina engineer beda kam hina yi tun bedamna engineer damaton me han chantel ligid beda ramma fa na yi kamo wattu je homere bedna yi kamo wa mi yam me shor homere bedna damni tibruna mi ba men dan shin mi sanda to da ko al me dam ka to ko taba da min gilide lebo min yone damba bi man te kamba men nan diebe iza salahu qurrat bihim ayun abaihim kamba ham malga lab sham dam sun na ma wala ma kamba wala ma kamba baram sunri kamba ham malga sham dam sun na ma wajala nabuhum alaihim ba'da al-mamat halin tigin ta kun por menga kama ha yi sama kuma min por na nafa baram kuma por na nafa baram babala hatta fa tin kin arzan menga tin nan kin ba wala kin da arzan kama min ha yi kom saman tun wen sama lawan han pa kidete kama min han be dunika man do sun ko tiyam la lem tere ko pa yam arzan ومن هي والذين آمنوا أدهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم من يلمتي يام نمني هم كشنا وننتود وين سماوا أب كما منا فهم بل كما ميا توحيد أمي وين تود ما وين نانتي كان لعم بدن يام أرزانا ولا لعم نت كما أرزان ومن ثم تجهر عناية الأنبياء عليهم السلام شباب كان ينكيت النبي يام لما يكب زلوا ko gudu porum ba kambe biyam do ma mim di kamma na wa lebam me na wa biyo ne ba na yi biyo ti me zarba na yi biyo sudasi na yi biyo rakaba na yi biyo mun tunduba na yi biyo moyemba na yi biyo limamte kamma na yire nabiyam na mapukum ni ninje kamma na wa zurriyatihim qabla wujudihim hatta abmenan ka ro kamma yam bo do wenta ko kom sam ta tab nan ba ro ko be tonna sante dogobla men ji to ati nabiyam no men nam paro kama obju en gibla men ko to wende alaji sidiko e rayim ni yelamte ya la har gamte nabiyam jem bi on gama dunika ren kama to ati kama men nam pawa nabiyam no ma jem en ko te fa huwa ibrahim alayhi salam fa huwa ibrahim khalil alayhi salam tije nabi ibrahim ya wonnam zawa wonnam tilqa be nabi ibrahim minga رأي من قوت ونيسيا ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي سواء ما إبراهيم تميانت نانتين تلون بوتو لا يقوم كم هناي وين توربا ميتين تلون بوتو إبراهيم وان قوت واتنانك رو كامباو ما نانك رو جيلوه وها هو زكريا عليه السلام وتب النبي زكريا ونام يوسف بن زكريا أيلم يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نبي زكريا يتم سوا ونام كوما بيغا هيام ونام نينغ كم هي كم يلما وين توندبا إنك سميع الدعاء يام ونام لا دعاء ليدا ليام دعاء كم بيه يا سما ليدا نانك روغ بيوا لا زيون كوتامي وكان سلف الصالح ني سما وجد فا يمي يعنون بأبنائهم nda andike bjulo ya nin kamba bon so fon منذ عمر الفتوات كما من ينام فيه يعلمونهم تبويلك كما وينشئونهم على الخير انتهر كما توم سما ويبعدونهم عن الشر
jaar kamba ne to moyde yel na wa yel beedo jaar kamba be ويختارون لهم المعلمين إن يك نبهم وبر كما دا يك نبا ني شما هم وبر كما ويم فاهم ميكا كم يك دا ني شما هم وبر كما يا رو ميغنا نامته اب كما فوبر نغوا كيتا نين تيرسه تبوبا ان جوغلوبا تبوتون دي بام متالاسا ان جاتي يا شما كذلك ميم فارا يا وتو دوب كما ndikن كي كورونغو to beben karmne ban me hawa wa na wa riya sam do ma to me ya moyemba ka ba bat salam be zaka to salam do ba ka ti gon ci tabi wal murabbina abran wub do kamma al hukama wal atqiya lakiti won jetu zar kamma wala kiti jawen wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru al aba nabiyam da sha'anda sham damma أن يبدأوا مع أولادهم التربية الدينية أبي يمدأ سعند سام دما تبشين كما وبري دين وبري زغسان وبري لا جور هي سما وبري من سن تمييز تبهانا يقوم بانتنا كمي بومبو ببشين وبري أريب الله يتبشغل كما نفوسه تبها تيوما يوبوي ها دو يوما يوبوان كتن كفو سما بوب حبا فابرهن كنام فولوبا وفا يا زغلو كاي toblet nore babu an katon le no dan pisan so no bobletin abon tan ya kan wa gobna wa yibaliksi wa fa na jogol kamma wa yam fa hanne ini ba ta bi gida met yel yo do bra no en jogol do kamma ba me shore ton me jogol kamma ha wato bi ban ti kamma iza fasadu in hadama bina al umma kamma ha shame ten shama